नाज़रीन, एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि एक नात ख्वां हैं शहबाज कमर फरीदी, वो नात पढ़ रहे हैं और आगे जो है खुसरे नाच रहे हैं। मज़हब को ये लोग लेते तो पागल ना होते, अक्लमंद होते। ये मज़हब को तो इन्होंने लिया ही नहीं। ये लोग लगे हुए हैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करने और अपनी मालो मता बनाने और जायदादें बनाने। इनका इस्लाम के लिए हमदर्दी या इस्लाम के लिए कोई कारनामा या कोई काम तो नज़र ही नहीं आता। वहाँ ये हमें नात खां तो नज़र ही नहीं आते। अब रह गया इसका मामला जो आगे खुसरे को ये वो नाच रहा और तमाशा। इस बेशरम को ये शर्म नहीं आई कि देखें महफिल मिलाद है सरकार के नाम पर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में आपने महफिल मिलाद का जिन्होंने भी इनेकाद किया और आपको बुलाया और आपको पैसे दिए और आपको ये हया नहीं आई कि आप उसको ये कहोगे यार इसको साइड पे करो, ये बाबरकत महफिल है। और इसमें ऐसे पलीद लोगों को जो पता नहीं दुनिया में क्या क्या गंद खा रहे हैं, क्या क्या तमाशे खा रहे हैं, और उनको आपने स्टेज पर चढ़ा दिया है। और पैगाम फिर जो बद मज़हब लोग हैं वो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। अब ये क्या करते हैं, पहले वो अली जड़ था उसने बेहुरमती की, रजब बट था उसने की, अब ये एक लड़की नात पढ़ रही है, वो बाकायदा तौर पर पर्दे पे वो नात पढ़ रही है, नबी की नात पढ़ी जा रही है, उसके पीछे उसकी कज़न है या उसकी बहन है, कौन है, वो डांस कर रही है उस नात पे ऊपर। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। देखें, इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर उलमा का फतवा है, लड़की जो है वो ऊंची आवाज़ में गैर महरम लोगों के आगे कुरान भी नहीं पढ़ सकती। चार दीवारी के अंदर वो तो जायज़ है, लेकिन पीछे लड़की नाच रही है। अच्छा, अब लड़की का पीछे नाचना ये भी गैर शरई अमल हुआ। इसका रिकॉर्डिंग करके उसको आम करना, लोगों तक फैलाना, ये भी गुनाह हुआ, गुनाह कबीरा हुआ। और जो इसको देखेंगे और सुनेंगे वो भी गुनाहगार होंगे। नाज़रीन, एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि एक नात ख्वां हैं शहबाज कमर फरीदी, वो नात पढ़ रहे हैं और आगे जो है खुसरे नाच रहे हैं। अब ये मामला यानी कि मज़हब को लेके ये लोग पागल हो चुके हैं या फिर ये खुद जानबूझकर इस तरह की वीडियो बनाते हैं वायरल होने के लिए, व्यूज़ की खातिर, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल कर देते हैं। तो मेरे साथ उलामा साहब मौजूद हैं। कैसे हैं? आपने कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने फरमाया मज़हब को लेके ये पागल हो चुके हैं। मज़हब को ये लोग लेते तो पागल ना होते, अक्लमंद होते। ये मज़हब को तो इन्होंने लिया ही नहीं। ये लोग लगे हुए हैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करने और अपनी मालो मता बनाने और जायदादें बनाने। इनका इस्लाम के लिए हमदर्दी या इस्लाम के लिए कोई कारनामा या कोई काम तो नज़र ही नहीं आता। जो ही इस्लाम के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है तो उलमा आगे आते हैं, हमारे तलबा जो हैं वो बरसरे मैदान होते हैं। वहाँ ये हमें नात खां तो नज़र ही नहीं आते। अब रह गया इसका मामला जो आगे खुसरे को ये वो नाच रहा और तमाशा। इस बेशरम को ये शर्म नहीं आई कि देखें महफिल मिलाद है सरकार के नाम पर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में आपने महफिल मिलाद का जिन्होंने भी इनेकाद किया और आपको बुलाया और आपको पैसे दिए और आपको ये हया नहीं आई कि आप उसको ये कहोगे यार इसको साइड पे करो, ये बाबरकत महफिल है। और इसमें ऐसे पलीद लोगों को जो पता नहीं दुनिया में क्या क्या गंद खा रहे हैं, क्या क्या तमाशे खा रहे हैं, और उनको आपने स्टेज पर चढ़ा दिया है। और पैगाम फिर जो बद मज़हब लोग हैं वो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि महफिल मिलाद तो जायज़ थी, हम इसलिए मना करते थे कि ना किया करो कि इसमें फिर ये खराफात आ जाती हैं। तो गोया आप उनको ये सबूत फराहम कर रहे हैं कि भाई जो तुमने कहा था वो ठीक है। हम कहेंगे ये ठीक नहीं है। जो काम करते हैं सही तरीके से, जिस मजलिस में आलिम को बुलाया जाता है, बाशरा नात खानों को बुलाया जाता है और बुज़ुर्गों का, अकाबिर उलमा का और बड़ी मुक़्तदर शख्सियात का कलाम पढ़ा जाता है, जिसमें ना कुफर होता है, ना कोई शिरकिया जुमले होते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ें, वो पढ़ा करें। और इसको भी चाहिए, माशाल्लाह काफ़ी अरसा से ये नातें पढ़ रहा है और अभी तक इसके चेहरे पर सुन्नत रसूल भी नहीं आई। अच्छा, एक ये हो गया, नात ख्वां हो गया। एक टिकटॉक पर जो है ना, मतलब कि इन्होंने इस तरह की बेशर्मी फैलाई हुई है, इन जैसे टिकटॉकरों ने गंद फैलाया हुआ है। अब ये क्या करते हैं, पहले वो अली जड़ था उसने बेहुरमती की, रजब बट था उसने की, अब ये एक लड़की नात पढ़ रही है,
وہ باقاعدہ طور پر پردے پہ وہ نعت پڑھ رہی ہے, نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے, اس کے پیچھے اس کی کزن ہے یا اس کی بہن ہے, کون ہے, وہ ڈانس کر رہی ہے اس نعت کے اوپر. دیکھیں اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء کا فتویٰ ہے, لڑکی جو ہے وہ اونچی آواز میں غیر محرم لوگوں کے آگے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی, نعت تو نعت رہ گئی. پھر ایسوں کی نعت یعنی لڑکیوں کی نعتیں پڑھنا برسر عام مجمع کے اندر یہ حرام ہے. گھر والوں کے بیچ میں پڑھ رہی ہے, پیچھے والد بیٹھا ہوا دیکھیں نا, ہے. گھر والوں کے درمیان اگر وہ پڑھ رہی ہیں جو اس کے محرم ہیں, یعنی باپ ہو گیا, بھائی ہو گیا, بہنیں ہو گئیں, یا اس کا گھر والا, وہاں وہ پڑھتی ہے, ان کو سناتی ہے چار دیواری کے اندر, وہ تو جائز ہے. لیکن پیچھے لڑکی ناچ رہی ہے. اچھا, اس نعت پر ڈانس اب کر رہی ہے. لڑکی کا پیچھے ناچنا یہ بھی غیر شرعی عمل ہوا. اس کا ریکارڈنگ کر کے اس کو عام کرنا, لوگوں تک پھیلانا, یہ بھی گناہ ہوا, گناہ کبیرہ ہوا. اور جو اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ اگر عورتیں نعت پڑھنا جانتی ہیں, اچھی نعت پڑھ سکتی ہیں, اللہ نے ان کو گلا دیا ہے, وہ اپنے محرم لوگوں کے آگے نعتیں پڑھیں. گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, سائبر کرائم کو ہر چیز وہ دیکھتے ہیں, واچ کرتے ہیں. جوئے والے ان کو نظر آ گئے ہیں کہ بھائی جوا کھیلا جا رہا تھا, ان پر مقدمہ درج کر دیا انہوں نے, ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا. اب یہ نظر آ رہا سائبر کرائم کو, یہ اس طرح کی بے حرمتی کرتے ہیں اور یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. دیکھیں جی, آپ نے حکومت کی بات کی, اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے, ہیں تو ہمارے اپنے. لیکن اگر حکومت کی آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر بھی عورتیں MNA سلیکٹ ہو کے آئی بیٹھی ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں بھی بیٹھی ہیں, اور تھانوں میں چلے جائیں آپ, وہاں بھی پولیس والی عورتیں ہیں جو نوکری کر رہی ہیں. اسی طرح سکولوں میں عورتیں پڑھا بھی رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا رہی ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ عورتیں عورتوں کو پڑھاتی, یا عورتوں کا تھانہ الگ ہوتا, وہاں صرف عورتیں ہی جاتی جو مجرمہ عورتیں, ان کو پکڑنے کے لیے. یعنی ان کو الگ الگ, یہ جو مخلوط نظام ہے, یعنی مرد و عورت کو اکٹھا کر دینا, یہ تو حرام ہے. یہ ٹک ٹاک ہی نہ بند کر دے پاکستان میں, یہ کام ٹھیک نہیں ہو نہیں, یہ ٹک ٹاک بند نہیں کریں گے, کیونکہ یہ تو آپ دیکھیں نا, ڈالر آ رہے ہیں, جیسے کہ میں نے ٹیکس کاٹتے ہیں, کہ یہ لوگ خود ہی اکٹھے ہوئے پڑے ہیں اپنے دفتروں میں, سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, سارے اکٹھے چل رہے ہیں. تو جب وہاں سے یہ اسباق پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہماری باتیں تو ان تک پہنچتے پہنچتے یہ بیچارے ویسے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب کی بات تو مجھے اب پتہ چلا جب میرے سر کے بال سارے ہی اڑ گئے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ کرے ان کو پہلے ہی سمجھ آ جائے, اسلام کا جو پیغام ہے وہ اتھینٹک پیغام ہے, ابدی پیغام ہے, اس کی طرف ہم لوگ آ جائیں. یہ نظام اسلام کے تابع ہمیں کرنا چاہیے. جو بھی سزا بنتی ہے اسلامی شرعی سزا وہ جاری کی جائے اور اسلامی نظام کو رائج کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب, آپ نے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا. تو ناظرین اس پر اپنی بھی رائے ضرور دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.